আমরা সবাই এই যে বিকেলবেলা এখন বেরিয়ে পড়েছি যাব লেকে। আর আজকে তো ওই যে কি মন্দির ওটা, আজকে তো সেই মন্দিরে গিয়ে আমি গিয়েছিলাম। তো তিতলি গুল্লু ওরা তো কেউ যায়নি, তো ওরা বাসের মধ্যে বসেছিল। ওই থেকে তিতলির একটু তাপটা লেগে গেছে, কারণ এখানে প্রচণ্ড গরম। তো তারপর তিতলির জ্বর চলে এসেছিলো, এসে ক্যালপল খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবেই এসছি। ইচ্ছে ছিল আর একটু আগে বেরোনোর, কিন্তু তিতলির জন্যই হয়নি। তো চলো লেকে যাই। এই কিন্তু মেঘ করেছে মনে হচ্ছে মাম। মেঘ করলে তো আর ওইটা এখান থেকে নাকি একটা শৃঙ্গ দেখা যাবে। তো চলো দেখি কি, কিন্তু এই সাইডে মেঘ করেছে। আমার হোটেল দিয়ে এটা হচ্ছে সামনের রাস্তা, মানে পুরো রাস্তাটা জুড়েই ক্যাফে। এর পাশে ক্যাফে, শুধু রাস্তার দু জায়গায় এই যে পুরো রাস্তাটা জুড়ে ক্যাফে। গেছে তো, তোর জন্যই তো আমাদের দেরি হলো। সবই আছে আমাদের ওখানে। ফল খেলে তো কোথায় কোথায় রে মা? আজ এবং কেউ না করবে কোথায় এরা? ওই তো এই আয় দেখে দেখে চলে এসছি। তো বাটা মাছের বড়টা, পুরো মাছ ভাজা, তেলাপিয়া মাছ তো। বাহ, দেখো সব মাছ। হ্যাঁ কি মাছ? আমরা চলে এসেছি লেকে। তো পার্থ একজনকে জিজ্ঞাসা করতে গেছিল, সে মোস্ট প্রবলি আমাদের ওখানকারই, এখানে দোকান রয়েছে, তাকে বলাতে সে আমাদের ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল। এই ফ্রি হাগ চলো গুল্লু গাছে টিকিট কাটতে। এই হচ্ছে লেক। আর এই বোটে করে যাচ্ছে ওখানে। नहीं, एक लाइट जैकेट लगाना, आप ही जाना है। আমাদের 6 সিটার বোট দেখুন, আমাদের যেহেতু 6 সিটার বোট লাগবে, তো সেহেতু ওয়েট করছি, একটা আসছে যেহেতু ওই দিক থেকে।
सब्जी তো বড় বোট পাইনি আমরা, এই ছোট ব্যাটে ছোট। वो ना मछली ना मछला पुच्छ बोल के एक तो हमारे पीछे वो पहाड़ के पीछे अभी बादल लग रहा है, देखे अभी बादल देख नहीं है, सुबह मिलेगा, ठीक है? हाँ? मौसम अच्छा हो गया तो सुबह सुबह मिल जाता है ना। কটার সময় শোনো? कब मिलते हैं सर जी कब मिलते हैं? तो सुबह कितना सुबह बजे कितना मिलता আর মেঘ করেছে ওই জন্যে। मौसम सही है, देखता है, ठीक है? है? ना ना धवलगिरी भी इधर से देखता है भाई। धवलागिरी भी देखता है, धवला के ओके अन्नपूर्णा भी देखते हैं इधर से। मौसम खुला था ये। এত কালো আসছে কেন आप तो बहुत ভিডিওটা? बार देखे हैं ना। তুমি আমাকে দেখো আমার এটা কত দেখেছি তো, বড়। হ্যাঁ এত কালো আসছে কেন? इधर से मंदिर बहुत दूर है ना। आपका नाम क्या है, शुभ नाम? मेरा नाम ईश्वर है, आप ईश्वर के साथ में। हाँ और बस। सबसे बड़ा बात किया आपने। ईश्वर का साथ, थैंक यू। उससे बड़ा साथ कुछ नहीं है। আমরা 6 সিটারের বোট পাইনি, অনেক সময় লাগবে, আর মন্দিরও এখন ক্লোজ হয়ে গেছে। তো আমরা এই 4 সিটারের একটা বোট নিয়ে নিয়েছি, আর এখন এই 1 ঘন্টা ঘুরবো এই লেকের মধ্যে, আর কিছু করার নেই আর কি। আজকে ওয়েদারটা, আজকে ফটোটা নেই, এই লাইটটা পড়ছে ও নিশ্চয়ই তুলেছ অলরেডি। দাদাকে কিছু বলা যাবে না। আমরা এরকম একটা চড়েছিলাম কোথায় বলো তো, জলসালমেরি, মনে আছে কিন্তু। হুম, ईश्वर बहुत अच्छा नाम है ईश्वर। দেখো ফেরিস হুইল, ফেরিস হুইল হুম হুম, কোথায়? নাগরদোলনা। হ্যাঁ, ওখানে মেলা টাইপ कितना বসছে। गर्म होता है ये मई महीने के समय, बहुत मई जून जुलाई बहुत बहुत गर्म होता है पोखरा। बारिश भी होता है, बारिश भी होता है, गर्म भी ज़्यादा होता है। आपके इधर मौसम अच्छा होने के लिए तो अक्टूबर का स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट में और जनवरी में भी होता है। अच्छा আর এই দেখো আমাদের সঙ্গে আমাদের যে কি বলে নৌকা মাঝি আর কি, তার নাম হচ্ছে ঈশ্বর। এই শোনো না, পারতো জিনিসপত্র কোথায় সস্তা? ईश्वर इधर में जो ये है ना क्लॉथ वगैरह है ना, ये जो पहने का शर्ट वगैरह, शर्ट टी शर्ट वगैरह इधर सस्ता कहाँ मिलते हैं? मार्केट में मिलता है। कौन सा मार्केट इधर में यहाँ है? से आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा आगे में। हाँ। आप काठमांडू गए? हाँ, आपके इधर के रहने वाला है? मैं इधर इधर लोकल है। डेप्थ कितना है इसका, गभीरता कितना है क्या इसका, ये जो गहरा गहराई? 100 फीट 100 फीट। 20 मीटर। পার তো টেনশন শেষ, টেনশন করেছে। সেটা তুই তো বুঝতে পারবি না। চুপ করে আও না, তুমি এসে চুপ করে আও। টেনশন দাদা চুপ করে বস না। ঠিক করে বুঝতে পারছিস না গুল্লু? কি করলাম? দেখা হয়ে বসে আছে হাতি। 100 ফিট গভীর আছে। 6 ফিট, কি 6 ফিট, 6 ফিট 100 ফিট? না, এই ভয় লাগলে ঘুরিয়ে নাও, চলো। 100 ফিট হতে পারে। ईश्वर 100 फीट बोला ना? हाँ 100 फीट ना? 100 फीट 100 फीट। थर्टी मीटर्स। চলো ঘুরিয়ে নিতে বলো তাহলে। ठीक है, ईश्वर ईश्वर में तो ईश्वर का अंदर है हम, ईश्वर का ऊपर है हम, इससे बड़ा बात कुछ नहीं। वो जैसे लेगा तैसे चलेगा। वो जो सामने दिखाई दे रहा है ना, वो जो सीधा दिखाई दे रहा है जो पहाड़, वो क्या धवलगिरी है? नहीं वो तो पहाड़ है ना, धवलागिरी वो जो सामने पूरा सामने वही मेघ का पास नहीं 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 वो बादल है। श्योरली বাদল, এই ঘুরে যেতে বলো, পারতো? है তাহলে চলো চলো, चलो। বৃষ্টি পড়লে ओ
है ईश्वर, चल हम लोग लट जाते हैं अभी, हाँ? क्योंकि भाभी जी समझ रहे क्या, अगर बारिश वारिश हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम घुमाई लो धीरे धीरे। देखो उधर शिव का मूर्ति देखे, शिव मूर्ति। कहाँ शिव मूर्ति बाबू? पहाड़ पे। ও ওখানে নিয়ে যেত নাকি? हाँ। जय शंभू। জয় শম্ভু, जय भोले बाबा। জয় ভোলে বাবা। आज गुप्त 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 जो मंदिर है हाँ। वहाँ उसके आसपास में है वो। ना, वो मैडम ने पूरा उससे जाके बने गया था भाभी जी आज ने के? उसको पूरा देखा है जाके, उसको दर्शन किया आज। रास्ता रास्ता को तुम ले दी सोया है बस। हमारी खुद की गाड़ी है? हाँ खुद की गाड़ी है? हाँ, क्या लाइसेंस किया आप लोगों ने? नहीं, मेरा पूरा ट्रेवल है ना, हाँ। उसका साथ आया है, बड़ा वाला, उसका गाड़ी से लेके गए थे हम। मेरा जैसा धूप हाँ, कभी गया? कलकत्ता गया हो कभी? मैं दुबई जाके आया। दुबई जाके आए कलकत्ता? आया मैं। कलकत्ता में कहाँ गए थे? नहीं दुबई में काम किया मैंने एक वो साल। दुबई में। दुबई। हाँ, बहुत धूप है ना उधर पे। ओ बाबा धूप है, लो आदमी दुबई गए हैं। আমরা ঘুরে যাচ্ছি কেননা পেছনে প্রচুর মেঘ করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঘুরছে তো। ও कितना मिलता था उधर में? नहीं उधर उतना ज्यादा सैलरी नहीं था, मेरा वो सप्लाई कंपनी था, ओ, मैं एक साल काम किया फिर उसके बाद वापस आ गया। ओके। ঘুরলো বোট। कोलकाता वो नजदीक में है थोड़ा दूर पे? बांग्लादेश? हाँ। बांग्लादेश कोलकाता के नजदीक में है, पर दूर भी है, मेरा घर से नजदीक है। बांग्लादेश হুম। आप लोग को उधर हिंदू ज्यादा है कि उधर नजदीक में वो मुस्लिम? हिंदू 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 कैसे? वही आप लोग बंगाली भाषा बोला ना, इसलिए मैं सोचा आप मुस्लिम में सोचा। नहीं नहीं हम मुस्लिम है, हिंदू है। हम हिंदू लोग हैं। हम अगर हिंदू मुस्लिम होते तो नेपाल में ज्यादा हिंदू है ना, हिंदू राष्ट्र बोलता है ना। हाँ मुस्लिम तो है पर उतना ज्यादा नहीं। বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি পড়ছে? গায়ে ড্রপলেট পড়লো। बड़ा कथा बोला। अब तो जाएगा तो सीधा जाएगा तो। দাঁড়া একটু স্রোতেরই চলে আসলেই চলে যাবে তত্তর করে। एक बार स्टार्ट ले लेगा। হ্যাঁ স্রোতের বিপরীতে যাচ্ছে তো हाँ ওই জন্যে। धीरे धीरे जाएगा। হুম মুখটা দেখা দি দিন বুঝে एक बार हाथ दो ধো বেশি ঝুঁকো না। आधा मने हाथ दिए না ওটা ওটা চটে করে নিয়ে যাচ্ছে কিছু একটা। কি ওটা? হ্যাঁ ঠিক है सब ठीक है, सब ठीक है। এই যে চলে এসছে একটুখানি, আমরা চলেই এসছি প্রায়। हम लोग का ठिकाना एड्रेस दे के चला जाएगा तुम। हाँ হ্যাঁ চুপচাপ। ও ড্রাইভার কই? এটা তো আছে ড্রাইভার, ওর দুদিকেই দাঁড় বাইতে হচ্ছে তো ওই জন্য চুপ, একবার এইদিকে একবার ওইদিকে করছে। এদিকে স্রোতটা বেশি না, যাওয়ার সময় তো স্রোতটা অল্প ছিল, আমার স্রোতের এগেনস্টে ছিল। আমার পাত্তার মুখটা দেখো জাস্ট। কি ডুবে যায়? না না জল হবে তখন এখানে, নোংর ফেলা আছে। बंद हो गया ना ये ईश्वर ईश्वर ঈশ্বর কথা বলছে না রে, এটা বাধা, নোংর ফেলা আছে। চলে এসছি বাবা, এদেরকে নামিয়ে দিতে পারলে আমার মুক্তি। বাবা এইসব লোক নিয়ে কেউ বেরোয় নাকি? হ্যাঁ যারা যারা जीवन है तो হ্যাঁ ও নিজেরাই চালাবে। ये लोग खुद ड्राइव करता है ईश्वर, ये लोग खुद ड्राइव करता है। आदमी वो आदमी है। किसी को तो सेल्फ ड्राइव करने दे खुद ड्राइव होता है पर जिसका स्विमिंग आता है स्विमिंग आता है उसको दे। চলে এসছি বাবা। কি করবে? হ্যালো अच्छा
गेस हो रहा है इंडिया হতে পারে। এবার পানি পানি উঠেছে আর মাম্মেশো ওই যে বসে আছে মাম্মেশো। এবার নামার সময় হবে এক কাণ্ড, বসবো ওখানে আর কোথাও যাবো না। ছেলে মেয়েগুলোও সেরম হয়ে গেছে ওর শিক্ষায়। আর ওই দেখো সূর্যি মামা, সূর্যি মামা বাবা আমারই শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল মনে হয় এদের টেনশনে। চলো বাবা, জায়গার জিনিস জায়গায় নামাতে পেরেছি আমার শান্তি। দাঁড়া 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 মামু দাঁড়াও। आएगा कैसे आएगा? अच्छा देखो 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 अरे আমাকে ধরছো কেন? দেখো 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 দাঁড়া দাঁড়া আস্তে 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 এক এক করে তিতলি পড়ে যাবি না। पुरानी और गुन्नू को अगल बगल बैठा दो ना। না বাবা জায়গা দে, আসবো। হ্যাঁ চলে যাচ্ছে। আমি आगे वाले में नानो छोटा के साथ बैठो ना। थैंक यू भैया। वो बैलेंस नहीं मिलता है भाई। हेलो আমাকে গালে গালে করছে। ঘুরিয়ে নিয়ে চলে এসছে, তো নিয়ে এসছি তাড়াতাড়ি, এখন তো সময় হয়নি। বাবা মন্দির তো বন্ধ, মন্দিরে তো যাইনি আমরা। ওই তো আরো তো সময় ছিল, ভয় পাচ্ছে কি করবো। এই যে ঠিক আছে যে দুল ছিল তাই না, আমরা সাঁতার জানি না, কিছু রিস্ক নেই না কিরম ভাবে। হ্যাঁ উঠলে তো দুলবেই, দুলবার থেকে বড় কথা পড়ে গেলে পরে তো তুমি সাঁতার জানো না। নৌকাতে উঠলে দুলবেই, আর নৌকাতে উঠলে পরে পড়ে যেতেই পারে যে কোনো মুহূর্তে। এখানে 100 ফুট দুলবে তো। হ্যাঁ তোমাকে 4 জনকে বাঁচাতে আসবে নাকি লোক? না বাঁচাতে আসবে। বসো এখানে একটু, বসি নাকি? না আমি এখানে বসবো। কেন বসো একটু, চলো আয়, আয়। ওই তো হ্যাঁ চলো একটু বসি এখানে। হ্যাঁ বসো। ওই দেখো এবার দেখা গেছে, এবার দেখা গেছে। ওই যে মই মই করছে, এইবার দেখা গেছে অন্নপূর্ণা। হচ্ছে এই ভদ্রমহিলা তো কিছু নয়, আমরা ভয় পেয়ে চলে আসলাম নাকি? না না নাকি না, ওর হেল্পার।